Belakang hambai joto press media fai manjak fene rono jobani cibai te kulumung yafaro tai joto luku jara nai tungnai rono ani kulumung tai hamjamung yafaro tini jeng press meet khaina nangkha tamni bagi hinba bwskangni 31 August 2022 ni salo TISF Tripura Indigenous Student Federation ni Agartala Unit Committee jeng khana thang tongo Manikya Court Sharik Jorani pasta PMO o jarao jeng Manikya Court jara jara agulio college pori tongnai university pori tongnai hoyto ba graduate master degree khaijak jara jara interested tongnai ro chini o TISF Agartala Town Committee othoba Unit Committee khana thangthani jotono ang kobo monargo jotono phai manjak phaina bagai ang nong thani ang kaisa ni saklaimung kobongmung thai ingke hani hai sanai chini Rajbari Palace Compound ni ungkluk bukhak Uttor Gate North Gate Manikya Court Swami Vivekananda jeta stable ground hino stable ground ni just gano Manikya Court o jagao jotono phai manjak phaike janai tai kaisa sanamu chugo বিশেষ kai chini Tripura je siklarok kono organization bai kringjak gori tago phiaba Tripuraland hoyto ba Greater Tripuraland chobano srai ke অংখরে সাকথারে চবা খাইনামো চগো ছাত্র আন্দোলনের বিসিংতে অন্যান্য আন্দোলনের বিসিংতে উমাহাই খাওয়া মুচুগৈ তংনাই উমাহাই ন্যাশনালিস্ট Tripura নিজেনি দফানি বাগৈ সামু খাইনা মুচুনাই অমতিহাই সিকলা জবর তংখাই বরনাং তাইবো ওয়েলকাম জানাবো TISF tamni nahar mo sanam jaka tai bobo haike boskango samu khaina chini TISF একটা নাহারমু অবংখা Greater Tripuraland ni chobana tai bukrak khainani boni bagai jeng nayo tola store ni simi saka store it means grassroots level ni simi cherai khonai ni simi sikla jubok jara school o poritonai college o poritonai university poritonai omahai chini chhatro theke romoi chini okra jora bura buri jora jeng obna taibo andolon krak khaina bagai Greater Tripuraland dakti no jeng central government hoite jeng nana bagai jeng o sator সংগঠন TISF jeng songsaka obon chin naharmu TISF ki শুধু Greater Tripuraland no nahari simi de songsamani klaina ebake je student rokno chuba chukhai কোনো problem rong ke help khani amoni bagi bude na sator সংগঠন ni samongkha main buni vision tongo buni naharmongkha যেটা স্টুডেন্ট ni je problem abono tui buskango naraknani government ni buskango pass khainani so government abono solution khaina bagai bono baidhota khainani so chatroroni kwbangma problem tongo jeng nugo school tago kwbangma school hamia hostel lok tongo boarding jeta hostel ajaga tongnani moto poribesh ingya tongkha hostel tongo phiaba maimui chamani charimani kaham korei tuini sujug subida korei khata kolom boy light omahai onek kisuno bial tongo lama korei omahai school thangna bagai lama korei omahai kwbangma bial tongo cherongni omahai rongno tui to chini andolon tongnai no phiaba obono karibo chini mul uddesho mul andolon kha Greater Tripuraland o Greater Tripuraland sanmungno taibo krak khaina bagai no chini o TISF rogo takano rungsrungnai rok khorok nei edisi school rogo rungsrungnai rok khorok nei tai rungno rok takano abo korei kaham korei bench korei amhai rongni bagai TISF rogle tamo borok step nanai amti rongni ti obotang saini kata singono jeta jeng chini kortobo khaitei bari okto jeng khlainai no andolon khlainai andoloni bisingtino গণতন্ত্র দেশ আন্দোলন খাইয়াকে মুংসা মানা করে চবা খাইনা নাংনাই নো অহাও কথাং তংনাকে চবা মা খাইনাই কাজে ইন্ডিয়াও একটা রুল নুখাজों গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র রুল খা যে কোনো নিনি ফ্যাসিলিটিস নানাকে আন্দোলন মা খাইও আন্দোলনি বিহিতিনো जों মাবো মানো সো চিনি TISF তাকসু জরা umai school lo to visit khayo ko fiaba
जों चिनी कमिटी प्रत्येकटा साब डिविजनाव खाना बागै जों चाइदलि दङ जाहाथे जों दाख्रि खेनो जे चिनी छात्ररनि समस्यानो जों बरंनि खानि बरंनि लगे थाङै बरंनि लगे गोरोङै बरंनि समस्यानो जों समाधान खायनो बागै चाइदंना बागै जों ताइबो ग्राखे बाजाय मानाते हाइन बागै जों ताबुक साब डिविजन वाइज जों टुरखाय दङ जों बेरायलाय दङ नायथुगै दङ साबो TISF नि बागै बेलायखेनो TISF नि बागै साथारनाय साबो TISF नो ताइबो ग्राखे तिसाय मानाय ओमाय जों लिडारशिप नायथुगै दङ एन्ड बिसेसखाय जों थांनाय सालनि बिसिङावनो जों 3टा साब डिविजननि जों इनचार्ज जों चंखा पुइला जों करबुक साब डिविजननि जों इनचार्ज चंखा बनि आगोलो अमरपुर साब डिविजननि जों इनचार्ज चंखा एन्ड बनि आगोलो जों गन्डासरानि बाहायनो जों खरबाखाय जों इनचार्ज चंखा एन्ड बिसेसखाय अमरपुर कलेज तै गन्डासरा कलेजनि बाहायनो जों इनचार्ज चंखा TISF की सुदो त्रिपुरा सिमने यूनिट खाता करता है गुबुन फातार हास्ते और त्रिपुरान बर बरि तंनाय रक दङ शिलं गुवाहाटी दिल्ली आबहायाव बरं आर बोदा यूनिट नामदा ना TISF जस्ट रिसेंटली चिनी बुबाग्रा एनाउंस खायका बनि बागै जों आमुसुक हाकसालाव थांमायाखौ आमुसुक वानसुगैमायाखौ फार्स्ट अफ अल चिनी त्रिपुरा बिसिङावनो चिनी प्रत्येकटा साब डिविजन लेभेलाव जों चिनी कमिटी खामानि आगोलो एन्ड चिनी स्टेट त्रिपुरानि जे चिनी कमिटी दंनाय जे कमिटी स्टेट कमिटी जों आबो जेटा सेंट्रल कमिटी और सेंट्रल कमिटी रक खामानि आगोलोनो जों तेरे जों फादार हाव जे चिनी सिकला रक चिनी तिब्रासा खुंथाय बारा रक इन्डिजिनास रक जे कलेज रक परिबि जे बियालां दंमोन बरनि लगेबो जों गोरोंनाय हास्तेयाव तो गोबां मा स्टुडेन्ट विंग्स दङ जेमन SFI TYF गांगाय TSF टिसु है बरंनि बाय नंनियाव जे TISF बो हाय फेलायमु दं फेलायमु काइसानो अबंका पलिटिकल विंग्स जेटा पलिटिकली जत पलिटिकल पार्टीनि नो काइसा छात्र संगठन दङ SFI TSU अबंका CPIM नि NSUI आबो कांग्रेस नि BJP नि ABVP ओमायके जों थांनायाव IPFT नि बहाय नुका आतिसा हने सो अब तिप्रामथनि बहायनो चिनी पार्टी नि बहायनो काइसा इंडिपेंडेंट या काइसा फुल फ्लेजेड काइसा पार्टी बाय गोरोंजाक चिनी काइसा छात्र संगठन दंना नांगो हिनिनो चिनो TISF संसद जामनि